बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस अगले 2 रोज़ के लिए 3-3 घंटे के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। और ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी किसी मुल्क को ये खदशा होता है कि उन पर किसी किस्म का हमला किया जा सकता है, तो सबसे पहले जो कदम वो उठाते हैं वो अपनी एयर स्पेस बंद कर देते हैं। और किसके लिए एयर स्पेस बंद किया जाता है? कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद किया जाता है, ताकि जो कमर्शियल फ्लाइट्स गुजर रही होती हैं किसी को भी ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए और इंसानी जानों का नुकसान उस मुल्क को उठाना पड़े। आपको पता है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंगी सूरत हाल का सामना हुआ था, उस जंग को शुरू करने से पहले यानी ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले भारत ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी और तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स को ये बात बोल दी थी कि आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस वक्त भी मैं अपने दूसरे चैनल सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल पर जब मैं वीडियो बना रहा, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये इशारे मिल रहे हैं और ये सबसे बड़ा इशारा होता है किसी किस्म की कोई जंग को शुरू करने से पहले कि आप अपनी एयर स्पेस बंद करने का फैसला कर लेते हैं। और अब जो इशारे मिल रहे हैं, जो सूरत हाल नज़र आ रही है, वो पहले से ज़्यादा कशीदा होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आपने बचपन से ये बात सुनी होगी कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अगर वो वाकई में नाजुक सूरत हाल कभी आई है तो वो इस वक्त है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के लोगों को ये चूरन तो आज से नहीं, सारी ज़माने से बेचा गया ना कि पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। लेकिन असल में वो नाजुक सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि पाकिस्तान को अपनी तारीख में जब से आज़ाद हुआ है, पहली बार ऐसी सूरत हाल का सामना है कि 2 फ्रंट पर जंगी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा है। आज की वीडियो में इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। जनाब, हुआ ये है कि इस वक्त तकरीबन 30 से 35 हज़ार के करीब फौजी एहलकार हैं जो कि पाकिस्तान की सरहद के पास तैनात कर दिए गए हैं भारत की जानिब से। भारत ने अपनी एयर एक्सरसाइज का आगाज़ किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब हम एक जंगी मशक़ें कर रहे हैं, मतलब एयर स्पेस जंगी मशक़ों का आगाज़ किया है। लेकिन जब पहले आईपीएल चल रहा था ना, उस वक्त सब लोग ये क़यास आराइयाँ कर रहे थे, ये सोच रहे थे, ये अज्यूम कर रहे थे कि जनाब उस वक्त भारत पाकिस्तान पर कभी हमला नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त शुरू किया गया जब वहाँ पर आईपीएल चल रहा था। यानी उन्होंने आईपीएल का भी ख्याल नहीं किया और उन्होंने पाकिस्तान पर बाकायदा तौर पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। तो लोगों का ये मानना कि जनाब अभी ये नहीं हो सकता, ये इसी वक्त ख़त्म हो गया था जब आईपीएल चला था। अब जब आप एयर की मशक़ें कर रहे होते हैं, उस वक्त आप पाकिस्तान पर किसी किस्म की कोई एडवेंचर नहीं करते, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। इसी वजह से पाकिस्तान ने तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए तमाम फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गई भाई। और ये बता दिया गया कि आप कराची और लाहौर, मतलब इस्लामाबाद में फ़्लाइट्स उतरेंगी, इसके अलावा ग़ालिबन शायद दीगर जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ भी फ़्लाइट्स उतर जाएंगी। लेकिन कराची और लाहौर, ये जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, इनके एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर इसलिए बंद किया गया है ताकि एयर स्पेस को दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके और भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई एडवेंचर किया जाता है तो भरपूर तरीके से जवाब दिया जा सके। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कहा था कि पहली बार पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से पहली बार पाकिस्तान को 2 फ्रंट पर बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आपको पता था कि पिछले कुछ दिनों में जो सूरत हाल हुई, जो नोक झोंक हुई, और वो नोक झोंक बाकायदा तौर पर एक जंग में तब्दील हो गई। एज़ यू नो, आपने विटनेस किया होगा। उसके बाद मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। ये मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ चल रहे थे और ये चल रहे थे जनाब दोहा के अंदर। और दोहा के अंदर जब ये मुज़ाकरात हुए थे तो ये इस पॉइंट पर इख्तिताम हुए थे कि जनाब इसका अगला दौर जो होगा वो तुर्किया के अंदर होगा। अब तुर्किया के अंदर जो अफ़गान हुकूमत का पाकिस्तान के साथ जो रवैया इस वक्त नज़र आ रहा है वो बड़ा स्टबन किस्म का नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर जितने भी कहते हैं ना कि अब जो कार्रवाइयाँ हो रही थी उसमें अफ़गानिस्तान को सबूत दिए कि जनाब इन कार्रवाइयों के पीछे बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान का हाथ है। तो अफ़गानिस्तान ने कहा नहीं जनाब, ये आपका इंटरनल मैटर है। और फिर अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान जो गैर फितरी किस्म की एक ताल्लुकात हो रहे हैं, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हर्ज़सराई करते थे। अब दोनों जब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो एक फ्रंट से, अफ़गानिस्तान के फ्रंट से पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ से भारत तो ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है। जनाब, भारत के मुख्तलिफ रहनुमा जो उस आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं हिंदुत्वा की, वो तो अक्सर जलसों के अंदर
اکثر میڈیا ٹاکس کے اندر، پروگرامز کے اندر وہ تو بابنگ دہل یہ بات کہتے ہیں، وہ تو یہ بات بابنگ دہل یہ بات کہہ رہے ہوتے تھے کہ جناب ہم تو پاکستان کو باقاعدہ طور پر ان پر حملہ کریں گے، جو یہ آپریشن کیا تھا اس آپریشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، اس آپریشن کو دوبارہ سے کریں گے۔ اور آپ نے ریسنٹلی ایک بیان دیکھا ہوگا کہ جناب بھارت کو پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے ابھی ریسنٹلی یہ بیان سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ اس بیان کا مقصد کیا تھا کہ بھارت پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہے۔ اب 30 سے 35 ہزار کے قریب فوجیں ہیں جو کہ بھارت نے پاکستان کے بارڈر پر باقاعدہ طور پر لگا کے رکھی۔ وہ کس مقصد کے لیے لگا کے رکھی؟ وہ اسی مقصد کر کے لگا کے رکھی۔ اب وہ جتنی بھی جنگی مشقیں کر رہا ہے تو پاکستان کو اس بات کا اندیشہ ہے، اندازہ ہے کہ بھارت کیا سوچ رکھتا ہے یا بھارت کیا سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے آنے والے دنوں میں انہوں نے جناب اپنی ایئر اسپیس بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ جو ایئر اسپیس ہے وہ صرف جو پاکستان کی ایئر فورس ہے وہ استعمال کی جا سکے۔ اور ابھی سوشل میڈیا پر اس لیے کافی زیادہ باشگشت سنائی دے رہی ہے، لیکن میں ہمیشہ سے ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ جناب آپ یقین جانیے کبھی بھی پوری دنیا کے اندر کبھی بھی یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ یہ مسائل کے موجد ضرور ہوتی ہیں لیکن مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ یہ مسائل بڑھانے کے لیے کام ضرور کر سکتی ہیں لیکن مسائل کے حل کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو خیر آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں اس وقت واقعی میں پاکستان کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4، اب میں آپ کو 2-3 اور محاذ بتا دیتا ہوں۔ ایک جو ہے وہ سیاسی طور پر صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہے۔ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ تو مسلسل آنکھیں دکھانے پر تلے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جب تک بھائی آپ میری عمران خان سے ملاقات نہیں کرائیں گے میں نہ حکومت بناؤں گا نہ دیگر معاملات کروں گا، اور کسی بھی وقت وہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ دوسرا، معاشی طور پر پاکستان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا ہے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کو معاشی طور پر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ کے مذاکرات افغانستان کی حکومت سے نہیں ہوتے ہیں، اور اس کا برملا اظہار خواجہ آصف صاحب نے بھی کر دیا ہے کہ بھائی اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر تو فل فلیش والا معاملہ ہوگا، اور اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، یہ حل نہیں ہوتے تمام چیزیں، یہ اوبویسلی مشکلات کریٹ کرتی ہیں، پرابلم کریٹ کرتی ہیں، مسئلے کریٹ کرتی ہیں، آنے والے وقتوں میں کافی پریشانیاں کریٹ کرتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے اہم بات کہ اگر افغانستان کے ساتھ آپ کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، ایئر اسپیس آلریڈی آپ کی بند ہو چکی ہے، بھارت نے اپنی 35,000 کے قریب فوجیں کھڑی کر دی ہیں، ایئر مشقیں وہ کر رہا ہے، تو پاکستان کے لیے صورتحال آنے والے دنوں میں کافی زیادہ کشیدہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس وقت جو برسر اقتدار حکومت ہے تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آپ کو وہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی آپ اپنے ملک کے اندر مزید محاذ کھڑے کر سکیں، مزید پرابلمز کھڑی کر سکیں، مزید پریشانیاں کھڑی کر سکیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھیں جناب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن صورتحال اس وقت واقعی میں کافی زیادہ کشیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئی ہوپ اینڈ وش، ہم دعائی کر سکتے ہیں، ہم وش ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ معاملات اتنے زیادہ آگے نہ بڑھیں، کیونکہ حل کسی طرف سے نہیں ہوتا۔ پاکستان بھرپور جواب دے گا، ریٹیلیٹ کرے گا، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، پہلے بھی کیا تھا آگے بھی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی بھارت ایڈونچر کر چکا ہے، ابھی بھی اس سے پہلے بھی کیا تھا، پھر وہ ابھینندن کے معاملے میں بھی کیا تھا۔ بھارت کو ہمیشہ سے جواب ملا ہے، لیکن یہ چیزیں اس کا حل نہیں ہوتی۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔